নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা আজ সকলে বেলুড় মঠের পূর্ণমঙ্গল দর্শন করুন। प्रेम मगन बन गौ हे मन, राम कृष्ण मथुनाम रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन, राम कृष्ण मथुनाम रे। राम कृष्ण कहो, राम कृष्ण कहो, निस दिन आटो जाम रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन, राम कृष्ण मथुनाम रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन। परम ब्रह्मावे नर तनुधारी, दीन बंधु भव बंधन हारी। परम ब्रह्मावे नर तनुधारी, दीन बंधु भव बंधन हारी। सकल मनोरथ पूरण करे, सकल मनोरथ पूरण कारी। राम कृष्ण गुणधाम रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन, राम कृष्ण मथुनाम रे। प्रेम मगन बन गौ हे मन। ছিল আজকের ভিডিওটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক এবং শেয়ার করবেন। আমরা আগামী দিনে আবার রামকৃষ্ণ মিশনের ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার সকলকে।